Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. It's good to see you. Today, we're going to discuss about personal letter. There will be some points that we will discuss in this chapter. The first is the definition of the personal letter. The second is the purpose or social function of personal letter. The third is the text structure, and the fourth is the linguistic features. Okay, now let's start with the first point. What is meant by personal letter? Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, brothers, sisters, cousins, etc. And then the purpose or the social function of personal letter is to strengthen the bond between two people writing to each other. Oke, nah hari ini diskusi kita tentang personal letter. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan surat pribadi ya. Apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Yaitu surat yang ditulis untuk orang-orang yang kita kenal, misalnya ya teman, orang tua, abang, kakak, adik ya, keponakan, misalnya sepupu dan sebagainya. Dan tujuan dari menulis surat pribadi adalah untuk memperkuat ikatan atau hubungan antara dua orang yang menulis surat ya, yang menulis dan yang membaca atau yang membalas suratnya. Okay, next is the structure of personal letters. Berikutnya adalah struktur dari surat pribadi ya. The first part of the personal letters is the address. What is address? The place where you are writing from. It's usually put on the top right part of the sentence, of the letters I mean. And then the second part is the date. A date is about the date when the letter is written. It's usually placed on the top left of the letters. And then the next part is the salutation and name. Salutation consists of greeting and the person's name you are writing to, like dear, dearest, sweetheart, darling, etc. The fourth part of the personal letter is the introduction. So what does introduction consist of? So introduction consists of the opening of the letter. Usually starts with how are you or refers to previous letter. Okay, the next part is the body of the letter. So the body is the main part of the letter. It includes what you want to write to the other people or the other person. And then the next part is the closure. What is closure? It's the part that indicates the letter is going to end. And then the next part is the complimentary clause. It's a short expressions like love you, with love, lots of love, etc. Okay, and then the last part of the personal letter is the signature. Okay, signature or initial of the writer. Nah, jadi yang barusan kita bahas di atas adalah struktur dari personal letter atau surat pribadi ya. Nah, nanti bisa dilihat kembali apa saja strukturnya. Okay, next is the linguistic features. Yang berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah surat pribadi ya. There will be two information that you need to know. It's related to structure or grammar, and the second is the style. The grammar, okay, it's about grammar accuracy. Yeah, it's quite important to write in grammatically correct sentence, and then it uses complete sentences. Sometimes slang language can also be used because it's not formal, and it's usually used contraction like
I will can be shortened by I'll or or will, etc. It's also use of active voice, ya. Nah, unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam sebuah surat pribadi, ya, biasanya disarankan menggunakan grammar yang benar, ya, menggunakan kalimat yang lengkap. Kemudian kadang-kadang juga menggunakan bahasa slang atau bahasa pasaran, karena ini suratnya surat tidak resmi, ya, antar individu. Kemudian bisa juga menggunakan singkatan. Kalau biasa I will bisa disingkat I'll, I am menjadi we will menjadi will, dan sebagainya. Kemudian sering menggunakan kalimat berbentuk aktif. Oke, next is the style. Yang berikutnya adalah gaya bahasanya, ya. So personal letter usually use first and second personal pronoun, ya. Biasanya menggunakan bentuk subjek orang pertama dan orang kedua, karena kita berkomunikasi dengan satu orang yang kita tulis suratnya, ya, atau sebaliknya yang menerima surat. Okay, and then you should be warm, ya. Karena ini orang yang kita kenal, biasanya gaya bahasa kita adalah hangat, misalnya seperti sapaan, ya. Karena kita sudah dekat dengan orang yang bersangkutan. Use the person's name you are writing to. Nah, sebaiknya menyebutkan nama orang yang kita tuju surat tersebut. And then write in natural conversational style, ya. Tulis suratnya itu secara natural, ya, dengan gaya bahasa seperti kita langsung berbicara dengan orang yang kita tuju. Let your personal shine through in your writing. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan perasaan kita, ya, atau apa yang mau kita tulis itu dengan semangat, ya, dengan ekspresi yang menyenangkan. Okay, next is the example of a personal letter. In this example, we're going to identify the structure of the personal letter. As you can see on the screen that on the first part, on the right left corner of the letter is the address, okay, and then on the left part is the date of the letter when it is written, okay, in this case the 2nd February 2019. And then next is the salutation, my dearest Shakila, for example. Nah, ini adalah sapaannya, ya. Nah, kemudian diikuti dengan introduction. Nah, in this case, how are you doing? That's the introduction. And then the next part of the letter is the body, is the main information. Okay? Nah, bahagian berikutnya disebut dengan body atau content atau informasi utama yang akan kita sampaikan, ya. Nanti bisa dilihat lagi isi dari surat ini. Ini dari seorang teman kepada temannya. Okay. And then the next part is the closure. Yang berikutnya adalah namanya closure. Ini tanda-tanda akan berakhirnya sebuah surat, ya. Kalau kita bahasa Indonesia biasa menyebutnya penutup, ya. Di sini misalnya I have to go, write as soon as you can. Okay? And then the next part is the complimentary close. For example, here lots of love. Nah, kalau di sini ada kata-kata penutup, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin salam hangat, dengan penuh cinta misalnya, ya. Kemudian diikuti nama dan tanda tangan, okay, signature or a name, ya. Kadang-kadang bisa juga ditulis dengan initial, nama singkatnya, ya, nama awalnya. Okay, I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.